चाहे हम आम जिंदगी में मुश्किलात का शिकार हो रहे हों, भूख के हाथों मर रहे हों, गरीबी और महंगाई से मजबूर होकर खुदकशी कर रहे हों, मुआशरे में फैले जराइम के आगे बेबस हों, या फिर मसले कश्मीर और गजा के मजलूमों के कत्ले आम से दो चार हों, हम इन सारे मामलात में दोषी किसे ठहराते हैं, मूरद इल्जाम किसे गर्दानते हैं, ये ब्लेम गेम किसके साथ खेलते हैं? कभी सोचा आपने? मोअज़्ज़ज़ अहबाब व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। यूं तो खौफ इंसानी जज्बात का अटूट हिस्सा है। इंसान की नफ्सियात यानी उसकी साइकी का पार्ट एंड पार्सल है। तरह तरह के खौफ इंसान को लाहक होते हैं। मरने का खौफ, लुटने का खौफ, हादसात का खौफ। फिर कुछ नफ्सियाती खौफ भी होते हैं, जैसे तन्हाई का खौफ, रुसवाई का खौफ, नज़रअंदाज किए जाने का खौफ, पीछे रह जाने का खौफ। मगर अगर हम जिंदगी की हकीकत को समझते हों, ये जानते हों कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी किस कदर नाकाबिले एतबार है, लम्हों में अपनी दिलकशी खो सकती है, किसी हादसे के नतीजे में हमारी खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर सकती है, किसी मर्ज के हाथों तंदुरुस्ती व सेहतमंदी को बीमारी से बदल सकती है, खुशहाली को मफलूकुल हाली, इज्जत को जिल्लत और शोहरत व एजाज को गुमनामी और बदनामी की भेंट चढ़ा सकती है। तो इस तमाम मनफी डर और खौफ का खात्मा हो जाएगा और फिर यही खौफ एक मस्बत शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी इस खालिक कायनात, उस रब्बे जुल जलाल, उस परवरदिगार की नाराजगी का डर, उसकी अता और रहमत से दूरी का खौफ। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह के डर से परहेजगारी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें फुरकान यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने का फ़हम व इदराक अता करेगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। फिर सूरतुन नहल की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो उस रूह यानी उस वही को अपने हुक्म से अपने जिस बंदे पर चाहता है मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है कि तंबीह कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। अब इन आयात कुरानी में जिस डर और खौफ का जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे खालिक व परवरदिगार का खौफ है। और ये खौफ दरअसल जिन मानों में ज़ेर बहस आया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असमत और उसके रौब के ज़ुमरे में आया है, यानी ये डर अल्लाह ताला की हमसे क़ुर्बत और उसकी हमारी जानिब तवज्जो और मोहब्बत के लिए इंतहाई अहम और मतलूब है। जहाँ दुनिया में हमें बहादुरी से जीने और बुज़दिली से बचने की हिदायत है, वहीं अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करना हमारी आखिरत के लिए हासिल मकसूद बना दिया गया है। और यही डर का मस्बत इस्तेमाल भी है, क्योंकि दुनिया के तमाम डर और खौफ एक पलड़े में और अल्लाह का ख्याल, अल्लाह का डर एक पलड़े में, तो पलड़ा हमेशा अल्लाह ताला का ही भारी रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया मिलकर भी हमें अल्लाह की मर्जी के बिना नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जो अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो हम सब मुसलमान जानते हैं। मगर जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, वो असबाब को लेकर होता है, रीज़न एंड लॉजिक की दरअंदाजी से होता है, क्योंकि आम तौर पर अल्लाह ताला ने दुनियावी तमाम मामलात कुदरत के इन्हीं उसूल क़वानीन पर छोड़े होते हैं। वो एक एक इंसान के एक एक अमल को इनफरादी तौर पर देख ज़रूर रहा होता है, मगर मामला अमूमन इज्तिमाई तौर पर करता है। इसीलिए उसने इंसानों को ख़ानदानों और कबीलों में तकसीम किया है और उन्हें आपस में रब्त ताल्लुक़ की हिदायत की है, ताकि आपस में इखलास और सलूक के ज़रिए मसाइल हल किए जा सकें। मगर इंसानों ने कभी खुद गरज़ी से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के, कभी तासुब और कीने के हाथों आपस में क़त्ए ताल्लुक़ करके, और कभी लालच और कभी बेहिसी से एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करके दुनिया को फसाद से भर दिया। और फिर जब अपने ही बपा किए हुए इस फसाद का असर खुद अपनी ज़ात
یا اپنے خاندان یا اپنی قوم اور قبیلے پر پڑا تو پھر احتجاج بھی خود ہی کیا، شور بھی خود ہی مچا دیا اور مورد الزام بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرا دیا۔ اب بھلا کوئی انسان سے پوچھے کہ اس سب میں کیا تمہارا کوئی قصور نہیں؟ تم سے کبھی کوئی خطائیں سرزد نہ ہوئیں؟ یہ دنیا جو آج ہمیں اتنی ڈسپیرٹی سے بھری نظر آ رہی ہے، اپنے آپ ہی ایسی بن گئی؟ ہم انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن نہیں کیا تھا؟ ہماری گائیڈنس کے لیے کتابیں اور رسول نہیں بھیجے تھے؟ ہماری ہدایت کے لیے احکامات نہیں صادر کیے تھے؟ اب اگر ہم نے انہیں فالو نہیں کیا تو کس کا قصور؟ پھر آج بات بات پر ہم روتے کیوں ہیں، شکوہ شکایات کیوں کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کا اتنا ایشو کیوں بناتے ہیں؟ چاہے ہم عام زندگی میں مشکلات کا شکار ہو رہے ہوں، بھوک کے ہاتھوں مر رہے ہوں، غریبی اور مہنگائی سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہوں، معاشرے میں پھیلے جرائم کے آگے بے بس ہوں، یا پھر مسئلہ کشمیر اور غزہ کے مظلوموں کے قتل عام سے دوچار ہوں، ہم ان سارے معاملات میں دوشی کسے ٹھہراتے ہیں، مورد الزام کسے گردانتے ہیں، یہ بلیم گیم کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا ان سارے معاملات کا الزام ہم اپنے سر سے اتار کر اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال دیتے؟ اگر بالفرض محال انفرادی طور پر ہم نیک ہو بھی جائیں تو کیا یہ ہمارا اجتماعی قصور نہیں کہ اس کی دی ہوئی گائیڈنس سے دنیا اور اس کے معاملات کو پلان کرنے کی بجائے ہم نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو فوقیت دی، اپنے معمولی انفرادی فوائد کے آگے اس کے اتنے عظیم اجتماعی گرینڈ پلان کو نظر انداز کر دیا۔ انسانوں کے وسیع تر مفاد کے آگے اپنے چھوٹے سے بونے نفس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم یہ بھول گئے کہ دنیا بہرحال فانی ہے، کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی سنوار لیں اسے، آخر کو تو ایک دن چھوڑنا ہی ہے۔ تو کیا ہو جاتا جو اللہ سے ڈر کر زندگی کی پلاننگ کر لیتے؟ بس اس عارضی دنیا کی کچھ خواہشات اور آرزوؤں کی قربانی ہی دینی پڑتی نا، مگر دونوں جہاں سنور تو جاتے، بس یہاں سکون ہوتا اور وہاں نعمتیں۔ مگر چونکہ اپنے عیش و آرام میں پڑھ کر نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اس دین کو جو ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا کفار تک پہنچا سکے اور نہ ہی اس علم سے خود فائدہ اٹھا سکے، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد بحث، اپنے تفرقات میں پڑھ کر ہم نے سبھی کچھ برباد کر دیا۔ ایک طرف اس دنیا کا سکون اور دوسری طرف آخرت کا معاملہ۔ بس اب تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جب تک ہمارے تقدیر کے فیصلے معلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے اور اس گورکھ دھندے سے جس میں ہم اپنے آپ پھنسے ہیں نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ نصرت جہاں ناز کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔